हाय एवरीवन समस्त को सुशांत ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल को स्वागत। तो फ्रेंड्स 2024-25 शिक्षा वर्ष पे एक नूतन स्कॉलरशिप आसी जहाँ को क्यों मैंने अप्लाई करेंगे आमर स्कूल षष्ठ दशम श्रेणी जाए एवं +2 +3 पीजी सीटी बेड ये आमर MBA ये अन्य कोर्स रही से पिला मैंने अप्लाई करेंगे केते टंका मिले देखिए +2 पिला 5,000 +3 पीजी पिला 7,000 सीटी बेड को 10,000 स्कूल पिला 4,000 पर्यंत टंका मिल तो आहरी क्यों कोर्स केते टका मिले कहबी कौन कौन सब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अच्छी कौन एलिजिबल थे आपने स्कॉलरशिप को अप्लाई करेंगे सेटा कहबी केमी अप्लाई करेंगे एवं आपणकर लास्ट डेट केवे रही तो सब डिटेल्स आपको ये भिडियो में कहीदेवी भिडियो शेष पर्यटन देखिले आपणकर समस्त प्रकार डाउट क्लियर हो तो निश्चय भिडियो शेष पर्यटन देखिए चैनल नुआ थे चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करदे एवं निज सांग मान पाखक भिडियोटी शेयर करदे जहाँद्वारा से स्कॉलरशिप टी को अप्लाई करेंगे। तो फ्रेंड्स चलतु भिडियोटी स्टार्ट करवा। तो फ्रेंड्स आमर स्कॉलरशिप ना रही आम जो कही था निर्मण श्रमिक कल्याण योजना से स्कॉलरशिप जार आम कहीपर ओडिशा बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड जहाँ को आम सर्ट फॉर्म कौन कही था OBO CWWB यहाँ को आम कही था। ये स्कॉलरशिप टी आपण रही बहुत पिलांकर डाउट थिला जे आमर ये स्कॉलरशिप आपण वीडियो बनातु पैसा आसूची ना नहीं सब डिटेल्स कहबी तो वीडियो निश्चय शेष पर्यटन देखिए जो मैंने ऑलरेडी अप्लाई कर वीडियो को स्किप करके जापरेंगे। तो जो मानकर डाउट अच्छी तो वीडियो को शेष पर्यटन देखिले आपनकर डाउट क्लियर हो। तो आमर स्कॉलरशिप ना जानले तो आमर ओपनिंग केबे हिथिला ना आमर जनवरी 10 रु ऑलरेडी ओपनिंग है अप्लाईर एवं लास्ट डेट रही May 30 31 देखिए कि आम स्कॉलरशिप वेबसाइट देखो के May 30 तो May 30 सुधा समस्त यहाँ अप्लाई करदे। तापर ऑनलाइन वैलिडेशन हम बाय DLO आमर लिखी के आमर जुलाई 31। तो तापर आपणकर बहुत मेन रोथे जे पैसा आसूची ना नहीं पैसा आसूची ना नहीं मुझे कहीदेवी आगु को तो आउ जहाँ सब क्राइटेरिया अच्छी आग मुझे कहीदे। तो फ्रेंड्स एठी आमर गाइडलाइन सब दे देछि को मैंने अप्लाई करेंगे निर्मण श्रमिक कल्याण योजना को। तो फास्ट देखंतु क्या केते टंका मिलिबो सेटा मु आपनको कहि दउछि। तो आमर फॉर क्लास 6th एवं 7th गर्ल चाइल्ड को मिलिबो 2000 टंका प्रति वर्ष को। अष्टम चिल्ड्रेन रहिले तांको कम मिलिबो माने उभय बॉय एवं झियो मैम कहि परिबा एवं उभय बॉय एवं गर्ल्स को मिलिबो केते 2000 टंका पुओ झियो समस्त को मिलिबो 2000 टंका किंतु षष्ठ सप्तम केवल झियो पिला को मिलिबो 2000 टंका। तापर 9th सब आमर पुओ झियो केते मिलिबो 3000 टंका। तापर 10th रो सब स्टूडेंट मिलिबो केते 4000 टंका एई भली आमर रहिछि। तापर आमर जो रहिले 10th रे जे 90% एबव स्कोर करेंगे तांको मिलिबो 10,000 टंका थरे मिलिबो केवल आ नले। तापर जो आमर 11th 12th रहिले +2 स्टूडेंट तांको प्रति वर्ष को मिलिबो केते 5,000 टंका। तापर आमर जो आमर BA BSc तापर PG जो रहिला तांको मिलिबो 7,000 टंका प्रति वर्ष को। तापर आमर अछि बीटेक MCA MBA एमाननको केते मिलिबो 40,000 टंका प्रति वर्ष को तांको कोर्स रहिछि। तापर जो रहिला बीएड सीटी नर्सिंग ट्रेनिंग एगुडी को आमर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन जदि आपने करछंती तेबे आपन मिलियो केते 10,000 टंका प्रति वर्ष को जदि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन ने करछंती। एवं एठी लिखा है 20% एडिशनल बेनिफिट टू गर्ल चाइल्ड ऑफ बेनिफिशियरी ओवर एंड एबव नॉर्मल असिस्टेंस गर्ल चाइल्ड पई रहिछि। आउट एठी देखंतु की फीचर्स रहिछि जे The financial assistance is being extended to such BOC beneficiary who have completed at least 1 year as a registered beneficiary under the board। तो जदि आपणकर आम जाने यहाँ आमर कौन कहुए लेबर कार्ड स्कॉलरशिप जदि आपणकर लेबर कार्डटा 1 year होइनी रेजिस्टर आमर BOC ऑफिस रे तेबे आपण यहाँ अप्लाई करें ना। तो ये देखिए आटलिस्ट तुम 1 year होता दरकार ताल जाकि आपण यहाँ अप्लाई करेंगे है। तापर सब 6th 7th क्लास में सब ये क्राइटेरिया दे देछि। तापर आउ डिटेल्स आमर कौन ये रही देखो ये देखिए आमर ए कॉमन स्कॉलरशिप पोर्टल एगुड़ा तुम स्कॉलरशिप पोर्टल देछि एठी आपण जाकि देखिपारे। तापर जी रेजिस्टर BOC बेनिफिशियरी शुड हैव मेड अप टू डेट एनुअल कंट्रीब्यूशन विथ द बोर्ड। तापर आउट आमर रिन्यू तुम वर्ष वर्ष तुम करुवा दरकार। तापर 50% एनुअल अटेंडेंस ऑफ द स्टूडेंट इन ए क्लास फॉर द एकेडमिक ईयर तुम 50% अटेंडेंस जमी रोथिबो
এইটা ସବୁ ଚେକ୍ କରିବେ ତମର ଯେତେବେଳେ ସ୍କଲାରସିପ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିବ କଲେଜରେ ବା ସ୍କୁଲରେ ଚେକ୍ କରିବେ। ତାପରେ କୋର୍ସର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଆନ୍ସ କମ୍ ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଫ୍ରମ୍ କନସର୍ନ ଏଜୁକେସନାଲ୍ ଏଇ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟା ମଧ୍ୟ ତମର ଦରକାର ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଇ ଡକୁମେଣ୍ଟଟା। ତାପରେ ଯେଉଁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛ ବୋଲି ସେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ତମର ଦରକାର। ତାପରେ ଦି BOC ବେନିଫିସିଆରୀ ସୁଡ୍ ହାଭ୍ ଆନ୍ ଆକ୍ଟିଭ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ, ତମର ଆକ୍ଟିଭ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଥିବ, ଡିବିଟି ଲିଙ୍କ ହେଇଥିବ, ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଲିଙ୍କ ହେଇଥିବ। ଯାହା ନାଁରେ BOC ତମ ବାପା ନାଁରେ ହଉ ମାଙ୍କ ନାଁରେ ହଉ ଯାହା ନାଁରେ ଅଛି ସେଟା ତମର ଯେଉଁ ଲେବର କାର୍ଡ଼ରେ ଯେଉଁଟା ଥିବ ସେଇଟା ତମର ଆକାଉଣ୍ଟଟା ଥିବ ସେଇଟା ଆକ୍ଟିଭ୍ ଥିବା ଦରକାର। ତାପରେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ମଷ୍ଟ ଏଣ୍ଟର ଦି ବ୍ୟାଙ୍କ ଡିଟେଲ୍ସ ସଚ୍ ଆଜ୍ ଏ ବ୍ୟାଙ୍କ ନେମ୍ ବା ବ୍ରାଞ୍ଚ ନେମ୍, ସେଭିଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ, IFSC ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଭଲସେ ଦେବେ, କାରଣ ଏଥିରୁ ତମର ଯେହେତୁ ପଇସା ଆସିବ ସେଥିପାଇଁ ଭଲସେ ଦେବେ। କାହାର ଦେବେ? ତମର ଦେବନି, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟଙ୍କର ଦେବନି, ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ଙ୍କର ଯାହା ନାଁରେ ଲେବର କାର୍ଡ଼ଟା ତମର ଥିବ। ତାପରେ ଏଠି ଦେଇଛି ଷ୍ଟେପ୍ କେମିତି ତମେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବ କ'ଣ କରିବ ଏଠି ସବୁ ଦେଇଛି। ଏଣ୍ଟର ଆଧାର ନମ୍ବର ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋସିଡ୍ ଫର୍ଦର। ତାପରେ ଚେକ୍ ୟୋର ରେଜିଷ୍ଟର ମୋବାଇଲ ଅର୍ ଇମେଲ୍ ଯେଉଁଟା ଦେବ ପାସୱାର୍ଡ଼ଟା ସେଇଟା ଦେବ। ଯଦି ନ୍ୟୁ ୟୁଜର ତମେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିକି କରିବ, ନହେଲେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିକି କରିବ। ତାପରେ କ୍ଲିକ୍ ଦି ଲଗ୍ଇନ୍ ଲିଙ୍କ୍ ଆଣ୍ଡ ପୋର୍ଟାଲ ଆଣ୍ଡ ଏଣ୍ଟର ୟୁଜଡି ଆଇଡି ପାସୱାର୍ଡ଼ ଦେଇକି ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବ। ତାପରେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଦେଇଛି ସେଟା ଆପ୍ଲାଏ କଲାବେଳେ ତମେ ସବୁ ଷ୍ଟେପ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଏଠି ଫଲୋ କରିବ। ତାପରେ ଡକୁମେଣ୍ଟ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ମାର୍କସିଟ୍ ଅର୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅଫ୍ ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱାଲିଫାଇଂ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍, ଲାଷ୍ଟ ଯେଉଁ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିଥିଲ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ତା ତମେ ମାର୍କସିଟ୍ ଦେବ, ନଚେତ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍। ଯଦି +3 କରୁଥାନ୍ତି ତମ ସେ ଲାଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟାର ଦେବ, +2 କରୁଛନ୍ତି ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ଅଛନ୍ତି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର ଦେବ, ଏଇଭଳି ତମମାନେ ଦେବ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର ଥିଲେ 10th ଦେବ, ଯଦି ଆଉ କ'ଣ କୋର୍ସ କରୁଛନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମଟା କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିଛନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ଦେବେ। ତାପରେ BOC ଆଇଡି କାର୍ଡ଼, ବେଶୀ ଆମେ ଜାଣିଛେ ବିଲ୍ଡିଂ ଆଣ୍ଡ ଅଦର କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ସୁଇଚ୍ ତାର ଆଇଡି କାର୍ଡ଼ ବା ଲେବର ଆଇଡି କାର୍ଡ଼ଟା ଦରକାର। ତାର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଅଫ୍ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ରେଜିଷ୍ଟର ୱିଥ୍ ଯେଉଁଟା ଆମର ଓଡ଼ିଶା ବିଲ୍ଡିଂ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଯେଉଁ ଏଇଟା କହିଥିଲି ଏଥିରେ ଯେଉଁଟା ଲିଙ୍କ ଅଛି ସେହି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ଟା ଦେବେ। ତାପରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟର ଫାଷ୍ଟ ପେଜ୍ ଦେବେ। ତାପରେ IFSC କୋଡ଼ ଯେମିତି ସେଥିରେ ଥିବ, IFSC ନମ୍ବରଟା ଏମିତି ଥିବ। କଲେଜ ଆଇଡି କାର୍ଡ଼ ଦେବେ ଯେଉଁଟା ଆମର କନସର୍ନ ଅଥରିଟିଙ୍କ ଠାରୁ ଇସ୍ୟୁ ହେଇଛି, ଯଦି ସେଇଟା ନାହିଁ ଦେନ୍ କ'ଣ କରିବେ, ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ ଆଡ଼ମିସନ୍ ରିସିପ୍ଟଟା ଦେବେ। ତାପରେ ନଚେତ୍ ଲାଇବ୍ରେରୀ କାର୍ଡ଼ ନହେଲେ ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ ଗୋଟେ ଦେବେ। ହେଲା, ଏତିକି କରିସାରିଲେ ତାପରେ ଏଠି ଦେଇଛି ତମର କ'ଣ ନା ହେଡ଼ମାଷ୍ଟରଙ୍କର କ'ଣ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ରହିଛି, ସେଇଟା ଟିଚରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତମର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ସବୁ ରୁଲ୍ କୁହାହେଲା ସେଇଟା କରିବେ, ସେଇ ରୁଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଏଇଟା ଲେଖା ହେଇଛି। କଲେଜରେ କ'ଣ ରହିଛି ସେମାନେ କ'ଣ ଚେକ୍ କରିବେ, ତମର ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ ଚେକ୍ କରିବେ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଚେକ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଏଠି ଦେଇଛି କାହାର ୱେଲଫେୟାର ଏକ୍ସଟେନସନ୍ ଅଫିସର ତାଙ୍କର କ'ଣ ଡ୍ୟୁଟି ରହିଛି। ତାପରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେବଲ ଅଫିସରର କ'ଣ ଡ୍ୟୁଟି ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। এইটা ଥିଲା ଆମର ଯେଉଁ ନୋଟିସଟା ଯେବେ ଆସିଥିଲା ତାର ସେଗୁଡ଼ିକ ଆପ୍ଲାଏ ଡେଟ୍, ତ ଏଇଟା ଦେଇଛି। ଏଇ ନୋଟିସଟା ମଧ୍ୟ ତମେ କେଉଁଠି ପାଇପାରିବ, ଆମର ୱେବସାଇଟ୍ରେ ପାଇଯିବ, ନଚେତ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ସେୟାର କରିଦେବି ଯାହାର ଲିଙ୍କ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ ମିଳିଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟେ ଡାଉଟ୍ ତମର ଥିବ ଯେ ପଇସା ତମକୁ ମିଳୁଛି ନା ନାହିଁ। ଦେଖ, ଆମେ ଯଦି ଚାଲି ଭଲସେ ନ ଜାଣିବା କହିବା ବାଟର ଦୋଷ, ସେଇଟା କ'ଣ ସମ୍ଭବ କି? ପସିବୁଲ୍ ନୁହଁ। ତ ଆମେ ଯଦି ସ୍କଲାରସିପ୍କୁ ଠିକ୍ସେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ନାହିଁ, ଠିକ୍ସେ ଲେବର ନମ୍ବର ଲେବର କାର୍ଡ଼ ହେଉ ସବୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେବାନି, ତ ଆମକୁ ପଇସା ମିଳିବ କି? ପଇସା ମିଳିବନି। ଯଦି ଆମର ଆପ୍ଲିକେସନଟା ରିଜେକ୍ଟ ହେଉଛି ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିବା ଯଦି ରିଜେକ୍ଟ କାହିଁକି ହେଲା ସେ ରିଜିନଟା ଜାଣିବା। କେମିତି ଜାଣିବା? କଲେଜରେ ଏକାଡେମିକ୍ ସେକ୍ସନ ଯାଇ ପଚାରିବା, ତା ରିଜିନଟା ଜାଣିପାରିବା। ପିଲାଙ୍କୁ ପଇସା ମିଳୁଛି, ପ୍ରୁଫ୍ ଅଛି, 7,000 ଲେଖେ +3 ପିଲାଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ଯେତିକି କୁହାଯାଇଛି। ଯଦି ପଇସା ମିଳୁନି କାହିଁକି ଏଇଟା ଆମର ପ୍ରତିବର୍ଷ ବାହାରୁଛି ସ୍କଲାରସିପ୍ କୁହ? ଯଦି ପିଲାଙ୍କୁ ପଇସା ମିଳୁନି କାହିଁକି ବାହାରୁଛି? ପିଲା ପଇସା ପାଉଛନ୍ତି, ତମେ ଯଦି ସଠିକ୍ସେ ବାହାରିବ, ଯଦି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆସୁନି ରିଜେକ୍ଟ ହେଲା କଲେଜରେ ବାରମ୍ବାର ଯାଇ କହିବ ସାର୍ ମୋର ଏଇଟା ସାର୍ ହଉ ମ୍ୟାମ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ଯିଏ ଥାଆନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ କହିବ ଯେ ଏଇଟା ଆପ୍ରୁଭ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପ୍ରୁଭ୍ କଲା ପରେ ଯଦି ରିଜେକ୍ଟ ହେଲା ପୁଣି ଯାଇକି ଚେକ୍ କରିବ, ରିଜେକ୍ଟର ରିଜିନ୍ ଜାଣିବ, ପୁଣି ଆପ୍ଲାଏ କରିବ, ତ ପଇସା ସିଓର ମିଳିବ। ତ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେବ ଯାଇକି। କେମିତି ଏଇଟା ଆପ୍ଲାଏ କରିବ ମୁଁ ତମକୁ କହିଦେଉଛି। ଷ୍ଟେଟ୍ ସ୍କଲାରସିପ୍ ପୋର୍ଟାଲ ଯେଉଁ ରହିଛି ସେଥିରେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିକି ଏଠି ଆସିବେ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍କୁ। ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେଉଁ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ତମର ସ୍କିମ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଲିଜିବିଲିଟି, ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍କିମ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଲିଜିବିଲିଟି ଅଛି এইଠି କ୍ଲିକ୍ କଲେ ତମର କ'ଣ ଆସିଯିବ, ତମର ସବୁ ସ୍କଲାରସିପ୍ ଗୁଡ଼ିକ ତମର ଯେଉଁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ପୋର୍ଟାଲଟା ଆସିଯିବ। ସେଇଠି ଯେଉଁ ସ୍କଲାରସିପ୍ ଅଛି ତଳେ ଦେଖିବ, ଏଇଠି ଯେଉଁ ଅଛି ଲେବର ଆଣ୍ଡ ESI ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ଏଇଠି ଅଛି ନିର୍ମଳ ଶ୍ରମିକ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା। ତ ଏଇଠି ଦେଖିବା ଆପ୍ଲାଏ ଲେଖା ହେଉଥିବ। ତା ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ କେତେ ଦେଇଛି? 30 ମେ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ 30 ମେ ଦେଇଛି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଏକ୍ସଟେନସନ୍ ହେବ, କାରଣ ଯେଉଁ 2023-24 ଥିଲା ତାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରିନଥିଲା। ଏବେ ଜାନୁଆରୀରେ ଏଇଟା ଆମର ବାହାରିଛି, ତ 30 ମେ ଦେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ତମେ ପସିବୁଲ୍ ସେତେ ଜଲ୍ଦି ଆପ୍ଲାଏ କରିଦିଅ। ଯଦି ବି କୌଣସି ତମର ରିଜେକ୍ଟ ହେଉଛି କ'ଣ ହେଉଛି ତମେ ପରେ ଯାଇକି ତାକୁ କରେକ୍ସନ୍ କରିପାରିବ। ତ ଏଇଠି ତମେ ଆପ୍ଲାଏରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବ। ତାପରେ ଯାହା ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଦେବେ। ଯାହା ବି ଡିଟେଲ୍ସ ଥିଲା ମୁଁ ତମକୁ କହିଦେଲି। ଯାହା ବି ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି ତମର ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ମୁଁ ସିଓର ତମ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଏବଂ
जदि भिडियोटी तुमको हेल्पफुल रही भिडियो निश्चय गोटे लाइक करदे निजर जितोटी सांग मैंने रही सेयार करदे चैनल नुआ थे चैनल को निश्चय सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करदे टेलीग्राम चैनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाए जैक जॉइन हो पीडीएफटा मुझे तुमको सेयार करदेवी आउ जहाँ भी इम्पोर्टाट अपडेट इनफॉरमेशन तुमने टेलीग्राम चैनल पाइपर। तो फ्रेंड्स भिडियोटी रखा धन्यवाद।